en San Juan ha emitido un aviso de inundaciones repentinas para los municipios de Ciales, Orocovis y Morovis hasta las 5:30 p.m. A las 2:18 p.m. el radar Doppler indicó tronadas produciendo lluvia fuerte a través del área bajo aviso. Entre 1 y 1,5 pulgadas han caído. Lluvia adicional de hasta 1 a 3 pulgadas es posible en el área bajo aviso. Inundaciones repentinas están ocurriendo o se espera que comiencen pronto. Impactos, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Bulletin. The National Weather Service in San Juan has issued a flash flood warning for the municipalities of Ciales, Morovis, and Orocovis until 5:30 p.m. At 2:18 p.m., the Doppler radar indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Up to 1.5 inches have fallen. Additional rainfall amounts of 1 to 3 inches are possible in the warned area. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. Impacts: flash flooding and mudslide.